ভারতের আকাশে ফিরল বোয়িং 737 ম্যাক্স। প্রায় 2.5 বছর পর গত শনিবার প্রথমবার উড়ল এই বিমানটি। বিমান সংস্থা স্পাইস জেটের উড়ান নয়াদিল্লি থেকে পৌঁছয় বারাণসী। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে খুব দ্রুত এই বিমানে যাত্রী পরিবহন শুরু করবে তারা। পরপর দুটি দুর্ঘটনার পর 2019 সালের মার্চে গোটা বিশ্বে নিষিদ্ধ হয় বোয়িং 737 ম্যাক্স বিমানটি। ভারতে এই বিমানের বাণিজ্যিক উড়ান নিষিদ্ধ করে ডিজিসিএ। ভারতে হাতে গোনা কয়েকটি বোয়িং 737 ম্যাক্স বিমান রয়েছে, তার মধ্যে 13টি বিমান পরিচালনা করে স্পাইস জেট। নিষেধাজ্ঞা জারির পর দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাখা ছিল এই বিমানগুলি। অবশেষে ফের ডানা মেলল তারা। স্বভাবতই উচ্ছ্বাস ধরে রাখতে পারেননি সংস্থার আধিকারিকরা। 3 वर्ष पहले जब हमने इस जहाज़ को इंडक्ट किया था, बहुत अच्छा चला ये जहाज़। 6 महीने हमने इसको उड़ाया, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ और सारे पैसेंजर्स खुश थे जहाज़ से। एयरलाइन के लिए बहुत फ़ायदा था क्योंकि बहुत फ्यूल एफिशिएंट जहाज़ है। तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इस बात की खुशी है कि अब ये जहाज़ उड़ रहा है। पिछले 1 वर्ष में अमेरिका में, यूरोप में, गल्फ़ स्टेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका में सारे जगह ये जहाज़ उड़ने लगा है। 6 लाख घंटे के करीब उड़ चुका है ऑलरेडी। 2.5 लाख कमर्शियल फ़्लाइट्स इसकी हो चुकी हैं। इतनी ज़्यादा इसकी स्क्रूटनी हुई, 2 वर्ष तक रेगुलेटर्स ने इसके जो भी सॉफ्टवेयर में जो एडजस्टमेंट्स थे उसको स्क्रूटनाइज़ किया। तो आज सबसे सेफ़ अगर कोई जहाज़ दुनिया में है तो वो ये जहाज़ है और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि फ़ाइनली ये जहाज़ उड़ने लगा है भारत में भी। জোড়া বিমান দুর্ঘটনার পর অনেক টালমাটালের ওপর দিয়ে যেতে হয়েছে মার্কিন বিমান নির্মাণকারী সংস্থা বোয়িংকে। পদত্যাগ করতে হয়েছে সংস্থার একাধিক কর্তাকে। অবশেষে যে ত্রুটির জন্য দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছিলেন তা ঠিক করার জন্য যন্ত্রাংশ এবং সফটওয়্যারে সংশোধন করে বোয়িং। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে ফের উড়তে শুরু করে বোয়িং 737 ম্যাক্স। গত অগস্টে বিমানটির উড়ানে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল ডিজিসিএ। পরিবর্তিত যন্ত্রাংশ লাগিয়ে বিমান ফের আকাশে ওড়ানো যাবে বলে জানিয়েছিল তারা। সেই যন্ত্রাংশ লাগানোর কাজ শেষে গত শনিবার দিল্লি থেকে বারাণসী পর্যন্ত কর্মীদের নিয়ে একটি উড়ানের আয়োজন করে স্পাইস জেট। নির্বিঘ্নে অবতরণ করেছে সেই বিমান। The flight control software was one of several items that was mandated by global regulators who each did their very, very tight and detailed assessment of requirements for return to service. And so at this point, all of those have been satisfied in India for the MAX to return to service here. The 737 MAX has been the most scrutinized aircraft ever in aviation and has been certified as safe to fly by almost all of the global regulators. But this is ultimately about personal trust, because this is a personal issue for everyone. And from the standpoint of Boeing, we will win back the faith of pilots, of airlines, of passengers, one flight at a time. That's the only way it can be done. কি রয়েছে এই বিশেষ বিমানে? কেন যাত্রী পরিষেবার ক্ষেত্রে এগিয়ে রাখা হচ্ছে 737 ম্যাক্স এয়ারক্রাফটকে? पैसेंजर्स के लिए भी एक बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा जहाज़ है। इसमें शोर बहुत कम होता है, 40% के करीब नॉइज़ कम होती है। सीट्स की जो पिच है आप देखिए, अगर सीट पैर रखने की जो जगह रहती है वो इस जहाज़ में ज़्यादा है बाकी एयरक्राफ्ट से। कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं और कुछ ही समय में ब्रॉडबैंड इंटरनेट, जिस प्रकार से आप ज़मीन पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, ईमेल देखते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, वो सब आप हवाई जहाज़ में उड़ते हुए भी कर सकेंगे। তবে ডিজিসিএ ছাড়পত্র দেওয়ার পরেও যাত্রীদের মনে কিন্তু নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। সেক্ষেত্রে কিভাবে আশ্বস্ত করছে স্পাইস জেট? कोई इससे सेफ जहाज़, इससे सुरक्षित जहाज़ दुनिया में कभी ना रहा है, ना शायद रहेगा, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा स्क्रूटनी सारे के सारे देशों ने और उनके रेगुलेटर्स ने की है कि
इससे सेफ हो ही नहीं सकता जहाज़ कोई। एक सॉफ्टवेयर की इसमें प्रॉब्लम थी, उसको MCAS का सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये जब हवाई जहाज़ की नोज़ नीचे जाती है तो वो सॉफ्टवेयर नोज़ को ऊपर कर देता है जिससे बैलेंस्ड जहाज़ रहे। उस सॉफ्टवेयर में एक ग्लिच था, उसको ठीक किया गया। স্পাইসজেটের তরফে জানানো হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি এই বিমানগুলিতে যাত্রী পরিবহন শুরু করবে তারা। নতুন করে 50টি বোয়িং 737 ম্যাক্স বিমানের বরাত দিয়েছে এই সংস্থা। 2022 সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে চালু হতে পারে মোট 205টি 737 ম্যাক্স বিমান পরিষেবা। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।